উপনির্বাচনেরও ভরাডুবিতে বিজেপিতে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেছেন, দলের কাজ করার পদ্ধতি পাল্টানো দরকার। 2019-এর ভোটে মেদিনীপুরে লিড দিয়েছিলেন, লোকসভা থেকে উপনির্বাচন, ভালো ফল করতে পারছে না দল। অবশ্যই বিষয়টি নেতৃত্বকে ভাবা উচিত। 2026-এর জন্য নতুন করে লড়াই শুরু করতে হবে। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, এই ফল প্রত্যাশিতই ছিল। এখানে ভোট করানো হয়, মানুষ ভোট দিতে যেতে ভয় পান। প্রচারে গিয়ে বুঝেছিলেন কি হতে পারে, জেতার কোনো সুযোগ ছিল না বলেই জানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। में हम हारे थे बाई इलेक्शन में, खड़गपुर में हारे थे। अभी दोनों जगह हमारे एमएलए हैं, वहाँ भी मादरीहाट भी ऐसे ही होगा। बहुत ज़्यादा 40-50 हज़ार का लीड था, उसमें उल्टा हो जाता है बाई इलेक्शन में। तो यहाँ उम्मीद भी नहीं रहता है, लेकिन जब आम चुनाव होता है तब फिर हम जीतते हैं। तो ये यहाँ की ट्रेंड रही है। चुनाव जो राज्य के चुनाव कमीशन के अंडर में जो चुनाव होता है वो भी टीएमसी कराता है।